दोस्तों, इंडियन तज्ज़िया कार इस बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स कई लिहाज से इंडियन एयरफोर्स से बेहतर है। जिनमें से एक वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एआई को इस्तेमाल करती है और यही वजह था कि 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ी आसानी से इंडियन तैयारे को काउंटर कर लिया था। विंग कमांडर अभिनंदन को भी पकड़ लिया था। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दावा किया कि उन्होंने इंडियन मिग तैयारों को गिराया है। पीएएफ ने फ़ोटोज़ भी शेयर की, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने भी दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी F-16 को गिराया था और इस काम के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्रा जैसा बड़ा अवार्ड भी दिया। लेकिन क्या सच में F-16 को गिराया गया था? क्योंकि ना ही इंडिया की तरफ से इसका सबूत दिए गए और ना ही इस टॉपिक पर दोबारा बात की गई। पाकिस्तान में रिसेंटली होने वाली इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन सेरेमनी, जिसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सगीर अहमद बाबर सिद्धू और पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शामिल थे। इस समरी में पीएएफ में शामिल होने वाली कई नए एसेट्स के बारे में तफसीलात दी गई, जैसा कि J-10C, C-130 एयरबेस, बोइंग 737, M600 पाइपर और BK-A350I एयरक्राफ्ट शामिल थे और कुछ अनमेड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स जैसा कि बैरक्टर ओकेंजी, बैरक्टर TB2 शापर 2 और स्वाम ड्रोन्स और कुछ एडवांस रडार शामिल थे। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा तैयारा भी था जिसने कईयों के होश उड़ा दिए और ये तैयारा था J-31 एयरक्राफ्ट, जो कि एक स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है। स्टिल्थ का मतलब है कि ये रडार पर भी नज़र नहीं आता। कोई भी रडार किसी तैयारे को डिटेक्ट करने के लिए वेव्स को तैयारे की तरफ भेजता है, जो इस तैयारे से टकराने के बाद वापस रडार पर जाती हैं और इस तरह से ये रडार पर उस तैयारे की तस्वीर बना देती हैं। यह प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ होता है, लेकिन जब यही प्रोसेस स्टिल तैयारे के साथ किया जाता है, मतलब कि जब रडार स्टिल तैयारे को डिटेक्ट करने के लिए वेव्स को तैयारे की तरफ भेजता है, तो ये वेव्स तैयारे से टकराती तो ज़रूर हैं, लेकिन वो वापस रडार तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वो तैयारे से टकराकर आसपास रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और बहुत कम वेव्स वापस रडार की तरफ जा पाती हैं, जिससे ये रडार पता ही नहीं लगा पाता कि हवा में चीज़ परिंदा है या कोई तैयारा। और यही रीज़न है कि बिना डिटेक्ट हुए एक स्टिल तैयारा अपनी दुश्मन पर हमला करके वापस आ जाता है और जब तक इस तैयारे का पता चलता है तब तक वो तैयारा वापस अपनी बेस तक पहुंच चुका होता है। अब दोस्तों, जब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-31 की डील के बारे में ऐलान किया है, तब से ही इंडिया में ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग देखी गई है कि अब इंडियन एयरफोर्स इसका जवाब कैसे देगी। क्या अब इंडियन एयरफोर्स F-35 तैयारा को हासिल करेगी, जो कि अमेरिका का सबसे एडवांस स्टिल्थ तैयारा है। हालांकि दुनिया के कई टॉप तज्जियाकारों ने यह दावा किया है कि J-31 अमेरिकन F-35 से बेहतर है। वही कई तज्जियाकार J-31 को F-35 की कॉपी भी मानते हैं और ये दावा करते हैं कि चाइना ने F-35 की टेक्नोलॉजी को चुरा कर J-31 को बनाया है, तो फिर J-31 अमेरिकन F-35 से बेहतर हो सकता है। आज की इस वीडियो में यही सब मैं आपको बताऊंगा कि J-31 पाकिस्तान एयरफोर्स में कब तक शामिल होगा, आखिर J-31 कितना ख़तरनाक और बेहतरीन तैयारा है और ये किस तरह से F-35 से बेहतर है। दोस्तों, 3 जनवरी 2024 को पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ये ऐलान किया था कि पीएएफ चाइना के साथ J-31 तैयारों को लेने के लिए बातचीत कर रही है और इस डील के मुताबिक अगले 3 से 4 सालों में
مطلب کہ 2027 اور 28 کے بیچ پاکستان ایئر فورس میں یہ طیارے شامل کر دیے جائیں گے۔ اب یہ طیارے کتنے بہترین اور کتنے خطرناک ہیں، اور پاکستان ایئر فورس J-20 کی بجائے J-31 کو ہی کیوں لے رہی ہے؟ دوستو، کوئی شک نہیں، J-31 چائنا کا ایک بہترین طیارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس J-31 کو حاصل کر رہی ہے۔ اس کے اندر WS-13 آفٹر برنر ٹربو انجنز لگائے گئے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ طیارہ 1.8 یعنی کہ 2205 کلومیٹر پر آور فلائی کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ سی لیول پر، مطلب نچلے الٹیٹیوڈ پر 1.4 میک یعنی کہ 1400 کلومیٹر پر آور رفتار سے فلائی کر سکتا ہے۔ اس کی کمبیٹ رینج 1200 کلومیٹر تک ہے، مطلب کہ اگر کسی دشمن طیارے سے اس کی ڈاگ فائٹ ہو جائے تو یہ 1200 کلومیٹر کو چیز کر سکتا ہے، اس پر اٹیک کر سکتا ہے اور اس کو مکمل تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں دوبارہ سے فیول بھرنا پڑے گا، تب ہی مزید فلائی کر سکے گا۔ اور J-31 کی ایک خاص بات جو اسے F-35 سے بھی بہتر بناتی ہے، وہ ہے اس کی سروس سیلنگ۔ مطلب کہ یہ طیارہ کتنی اونچائی تک جا سکتا ہے؟ یہ طیارہ 160 کلومیٹر یعنی کہ 52,000 فیٹ کی اونچائی تک جا سکتا ہے، جبکہ امریکن F-35 کی سروس سیلنگ 15 کلومیٹر کی اونچائی تک ہی جا سکتا ہے۔ J-31 کو صرف ایک پائلٹ ہی فلائی کرتا ہے، کیونکہ اس طیارے میں AI کا استعمال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پائلٹ کو بھی اڑانے میں مشکل نہیں ہوتی۔ یہ طیارہ قریب 30,000 کلو گرام وزنی بمز کو کیری کر سکتا ہے، جس میں ایئر ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل اور دوسرے ہائی ایکسپلوسیو ایئر ٹو گراؤنڈ بم شامل ہیں۔ اس طیارے کے ونگز پر ٹوٹل 6 ہارڈ پوائنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس انٹرنل ویپن بے بھی ہے۔ اس طیارے کے اندر KLJ-7A آئسا ریڈار لگایا گیا ہے، جس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے، اور یہی ریڈار پاکستان اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں بھی استعمال کر رہا ہے۔ کچھ ایسے وجوہات، کچھ ایسے کیپیبلٹی جو J-31 طیارے کو F-35 سے سپیریئر بناتی ہیں، جن میں اس کی رفتار، کمبیٹ رینج اور سروس سیلنگ وغیرہ ہے۔ ان تینوں چیزوں میں J-31 امریکن F-35 سے آگے ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ J-31 F-35 سے بہتر ہے، لیکن J-31 F-35 سے کم بھی نہیں۔ یہ دونوں طیارے ایک دوسرے کو برابر ٹکر دے سکتے ہیں۔ بہرحال ان کی طاقت کا پتہ تو آپس میں ڈاگ فائٹ میں ہی چلے گا، کون کتنے پانی میں ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا کے پاس بھی ابھی تک کوئی بھی 5th جنریشن کا طیارہ نہیں، اور اب پاکستان ایئر فورس J-31 طیارہ لے رہی ہے۔ تو اب انڈین ایئر فورس کا نیکسٹ قدم کیا ہوگا، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔